बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इमरान खान, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, कराची के लिए अगले 24 घंटे बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसकी वजूहात क्या हैं? एक वजूहात जो है वो तो शदीद गर्मी की लहर है, जो महकमा मौसमियात ने कराची वालों के लिए खतरे की घंटी बजाई है। उसकी वजह क्या है? वो वजह यही है कि जो कराची में पारा जिसकी डिग्री अब 40 से लेके 44 45 तक कल जा सकती है, और सैटरडे और संडे को, बिलखसूस संडे के दिन 45 से 48 तक पारा जा सकता है कराची के शहर में। अब ये इतनी गर्मी, इतनी शदीद गर्मी है, इस गर्मी से हिटवियो की जो अपडेट आ रही है हॉस्पिटल्स में, वो मुतवातर बहुत ज्यादा आ रही है। उसकी वजह भी यही है कि जिस तरह की गर्मी की लहर पड़ रही है, उसके साथ साथ वबाओं का फैलना भी बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है, जिसमें चिकनगुनिया जैसी वबाई अमराज रिपोर्ट हो रहे हैं। उसके साथ साथ उल्टी मोशन, जो बच्चों में बड़ों में आम हो रहा है। इसमें जो एहतियाती तदाबीर हैं वो ये हैं कि आप जब घर से बाहर निकलें, कोई कैप वगैरह या रुमाल का इस्तेमाल कीजिए, और कोशिश ये करें कि धूप पे ज्यादा देर न खड़े हों, और पानी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल किया जाए। अगर आपको थकन महसूस हो रही है, आपके जिस्म में आपको तब्दीली नजर आ रही है कि थकन हो रही है, आपकी हिम्मत नहीं हो रही, तो ओआरएस का साशिया लें, उसको उसका महलूल बनाएं और उसको पिए, ताकि आपकी जो पसीने से आपकी नमकियात खारिज हो रही हैं वो आपकी कवर हो सकें। वरना आपको भी इस बीमारी के नीचे आना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस टाइम तकरीबन कराची के जिना हॉस्पिटल और लियारी हॉस्पिटल और जितने भी ये सरकारी सिविल हॉस्पिटल, अब्बासी शहीद हॉस्पिटल, सिंध गवर्नमेंट, उन तमाम के तमाम हॉस्पिटल्स में इस टाइम बहुत रश हो चुका है। इसकी वजूहात यही हैं कि जिस तरह गर्मी की शिदत से अमराज बढ़ रहे हैं, इसी तरह लोग भागे जा रहे हैं हॉस्पिटल की तरफ। तो एहतियात लाजमी करें, एहतियात इलाज से बेहतर है। और इसके साथ साथ एनकेएम अल्ताफ, अब लोग ये यूट्यूब पे हर यूट्यूबर अपनी अपडेट दे रहा है, अपनी अपनी अपडेट दे रहे हैं अल्ताफ हुसैन के बारे में। अब आपको मैं ये बताता चलूं कि जिस तरह हाई कोर्ट के जजेस डटे हुए हैं, और जो सबसे बड़ी अपडेट अभी आई है, जिसमें शायर के बाजियाबी के केस जो थे, उसमें अब एजेंसियों को भी जज साहब ने तलब कर दिया, वजीर दफा को भी तलब कर दिया। ये वो एक ऐसा इंतशार शुरू हो गया है, जिसको सोशल मीडिया पे एक ऐसा ऐसा अपडेट करके बताया जा रहा है कि जैसे इदारों में और अदलिया में एक जंग का माहौल बताया जा रहा है सोशल मीडिया पे, जिसको अवाम देख के अवाम के दिलों में एक मायूसी छाई हुई है। लेकिन इसके बरक्स ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इदारे महतात हैं अदालतों के भी, और अदालत के जो जजेस हैं वो बाख्तियार हैं, उन पे कोई प्रेशर इतनी आसानी से नहीं डाल सकते। हाल ही में आपने देखा, जब 6 से 7 जजेस को, हाई कोर्ट के जजेस के जो खत मौसूल हुए, उन्होंने वो तमाम तरह मामला सुप्रीम कोर्ट में जाके उन्होंने पिटीशन दायर की, और तमाम के तमाम मामला सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने वो केस शुरू किए, वो भी सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। अब इमरान खान के मामले में जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो डट गए कि इमरान खान को हर हाल में लाइव दिखाना है। अब देखना ये कि इमरान खान की जो समात होगी, समात पे इमरान खान को लाइव दिखाया जाएगा
या पिछली बार की तरह वैसे ही किया जाएगा जैसे पिछली बार भी आवाम से इमरान खान को छुपाया गया। और इसके साथ साथ एनकेएम पाकिस्तान के अंदर जो नुमाया तब्दीलियां आ रही हैं, उन तब्दीलियों में सबसे बड़ा जो मसला है वो ग्रुप बंदी का है। अब फारूक सत्तार साहब के कुछ अरकान असम्बली भी हैं जो MNAs बन चुके हैं, वो फारूक सत्तार साहब की हिमायत में हैं और फारूक सत्तार साहब का भी एक ग्रुप है। उसके साथ साथ मुस्तफा कमाल साहब, आप सबको पता है वो PSP में से उन्होंने MKM पाकिस्तान के अंदर उन्होंने PSP जम करी थी। तो मुस्तफा कमाल साहब की भी एक मकबूलियत है MKM पाकिस्तान के अंदर और अवाम के अंदर। लेकिन ग्रुप बंदी में मुस्तफा कमाल साहब भी सरे फहरिस्त हैं। इसके साथ साथ खालिद मकबूल सिद्दीकी भी ग्रुप बंदी में शामिल हैं। और इनके साथ साथ जो सबसे बड़े जिनका नाम MKM, जब स्टार्टिंग MKM की अगर बैकडोर हिस्ट्री आप देखें, बैक हिस्ट्री में जाएं, तो आपको जब MKM की इब्तदा थी, MKM की इब्तदा में जो लोग MKM के साथ थे, जिनमें MKM के सबसे बड़े जो रहनुमा थे अल्ताफ हुसैन साहब, उनके साथ साथ आफाक अहमद साहब, उनके साथ साथ आमिर खान साहब। अब ये वो लोग अब दोबारा से इस सियासत में अपना हिस्सा बदस्तूर तेज कर रहे हैं। आफाक अहमद साहब मुसलसल अपनी जो उनकी वर्कर कन्वेंशन होती है या जो पार्टी कारकुनान, पार्टी ओहदेदारान के साथ वो एक उनका रिलेशनशिप है, उस पे वो रोज गाए बगाए खिताबात और ये मीटिंग्स MKM हकीकी की हो रही है। और MKM हकीकी इस तरफ ज्यादा तवज्जो दे रहा है कि किस तरह MKM और MKM हकीकी किस तरह इन तमाम लोगों को एक जगह जोड़ा जाए। इसके लिए आफाक अहमद पिछले कई टाइम से काफी कोशिशों में। अब नाजरीन को इस चीज का बिल्कुल भी नहीं पता, बहुत सारे यूट्यूबर को भी इस चीज का नहीं पता कि आफाक अहमद साहब MKM को जोड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। उसकी जो वजूहत है वो सिंध हुकूमत है, क्योंकि सिंध हुकूमत जिस तरह कराची वालों के साथ ना इंसाफियां कर रही है। अब MKM के जो रहनुमा हैं, अब अल्ताफ हुसैन साहब तो आप सबको पता है कि कई सालों से अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान से बाहर हैं। अगर अब अल्ताफ हुसैन साहब पाकिस्तान में आए तो उनको तो ये भी नहीं पता होगा कि लियाकताबाद का तो पूरा रुख चेंज हो गया, अजीजाबाद का पूरा रुख चेंज हो गया, अंडरपास बन गए, बिल्डिंगें बन गई, मार्केट बन गई। अब वो पुराना लियाकताबाद जो अल्ताफ हुसैन के जमाने का था, या वो पुराना गोली मार जो अल्ताफ हुसैन साहब के जमाने का था, या वो पुराना नाजमाबाद जो अल्ताफ हुसैन साहब के जमाने का था, जो 90 अल्ताफ हुसैन साहब के जमाने का था, वो तमाम चीजें काफी तर चेंज हो गई। तो अल्ताफ हुसैन साहब अगर आ भी जाए तो उनको काफी मुश्किलात का सामना होगा और उनके लिए एक सरप्राइज मोमेंट होगा कि ये तमाम चीजें बदल गई हैं और एक नए अंदाज से उन तमाम चीजों को देखेंगे। लेकिन अब मसला ये है कि MKM के रहनुमाओं जो जैसे ये खालिद मकबूल सिद्दीकी की हम बात नहीं कर रहे, इन लोगों के पास तो असम्बलियों के टिकट भी हैं, ये असम्बलियों में MNAs बनने भी बैठे हुए, लेकिन इनके कुछ भी कराची वालों के लिए नहीं करना। लेकिन आफाक अहमद साहब को ये लगता है कि सिंध हुकूमत जो कराची के साथ ना इंसाफियां कर रही है, वो इस वजूहत से कर रही है कि यहाँ मुहाजिर लोगों की अक्सरियत है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अब 2024 है और 2024 से पहले भी अगर आप देखें तो अब जो हल्का बंदियां हुई, जो 2018 की हल्का बंदियां या अभी 2024 की हल्का बंदियां, इनमें मैं आपको एक वाज़ेह पैगाम बता दूं कि इनमें जो हल्का बंदियां थी, ये जो तरीकाकार हल्का बंदियों का किया गया, इसकी वजूहत थे। पहले जो MKM की अक्सरियत होती थी या MKM जीत जाती थी कराची के बहुत सारे हलकों से, उसकी वजह ये थी
کہ تمام کی تمام حلقہ بندیاں ایم کیو ایم کے حساب سے تھی کہ ہر جگہ مہاجروں کی اکثریت تھی، لیکن اب بھی آپ سب کو پتہ ہے کراچی میں اگر 10 گھر مہاجروں کے ہیں تو 4 گھر کسی سندھی کا، کسی پٹھان کا، کسی پنجابی کا، کسی بلوچ کا۔ تو ان معاملات میں یہ چیز ہوگی کہ جب ووٹنگ کا عمل ہوگا تو آپ یاد رکھیے گا کہ ہر کوئی اپنے من پسند نمائندے کو ووٹ دیتا ہے۔ تو ابھی اگر الیکشن کی اگر ہم بات کریں تو الیکشن وہ پارٹی سب سے زیادہ اکثریت حاصل کر سکتی ہے جو کہ قومی پارٹی ہو، نہ کہ ایک لسانی پارٹی۔ اب ایم کے حقیقی جو ہے وہ ایک لسانی بنیادوں پہ قائم ہے، سب کو پتہ ہے اس چیز کا۔ تو جب بھی بات کرتے ہیں تو لسانیت کی بات کیا ہے، مہاجروں کے حقوق، یہ چیز غلط ہے۔ آپ کو کراچی والوں کے حقوق کہنے چاہیے۔ کراچی میں صرف مہاجر، کراچی میں پٹھان پاکستان بننے کے ٹائم سے کراچی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور اسی طرح کئی ایسے ہیں، پنجابی لوگ ہیں، سندھی لوگ ہیں، بلوچ لوگ ہیں جو کراچی میں کئی دہائیوں سے رہ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو صرف یہ اپنا طریقہ استعمال کرے گا کہ یہ مہاجروں کی جماعت ہے، اس سے پاکستان میں ان کی اکثریت نہیں ہو سکتی۔ اب اگر ایم کیو ایم کو اپڈیٹ ہونا ہے، ایم کے حقیقی کو اگر اپڈیٹ ہونا ہے تو یہ اپڈیٹ ہونے کی سب سے مین جو پوائنٹ ہے وہ یہی ہوگا کہ آپ کو اپنا طریقہ کار چینج کر دیکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو 2018 میں جو بھاری اکثریت جو کراچی کی سب سے مقبول ترین جماعت بنی پاکستان تحریک انصاف، پاکستان پیپلز پارٹی نے بھی وہ ووٹنگ نہیں لی جو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے لی، کہ لوگ 11 سے 22 ایم این ایز پاکستان تحریک انصاف کے تھے، اور 25 سے 26 ایم پی ایز جو صوبائی اسمبلی کے لوگ تھے وہ تھے۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان تحریک انصاف تمام جماعتوں کی نمائندگان ہے۔ اس پاکستان تحریک انصاف کے اندر جو رہنما ہیں وہ کوئی پٹھان بھی ہیں، پنجابی بھی ہیں، سندھی بھی ہیں، بلوچ بھی ہیں، تمام لوگ مکس ہیں پورے پاکستان سے، کوئی ایک زبان والا نہیں ہے، کوئی ایک قوم والا نہیں ہے، تمام کے تمام پاکستانی مکس ہیں۔ اب ایم کے حقیقی کے جو لوگ ہیں وہ تمام کے تمام لوگ مہاجر ہیں، اور وہ صرف لسانی بات کرتے ہیں کہ مہاجر۔ اب اگر ایم کیو ایم اور مہاجر لوگ بھی یہ چیز چاہتے ہیں، کیونکہ اب دیکھیں 19 کا دور نہیں ہے، اب دور اپڈیٹ ہو چکا ہے، سوشل میڈیا کا دور ہے، اب وہ وقت نہیں ہے الیکٹرانک میڈیا کا، تو اب ہر چیز اپڈیٹ ہوتی ہے اور ہر چیز کیپچر ہو جاتی ہے موبائلوں میں۔ تو اب اگر اس پارٹی کو، چاہے وہ ایم کیو ایم پاکستان ہو، ایم کیو ایم لندن ہو یا ایم کیو ایم حقیقی ہو، اگر ان پارٹیوں کو اگر ابھی اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہے تو ان کو تمام قوموں پہ نمائندگی کرنی پڑے گی۔ ان کو ہر قوم کے رکن کو اپنی پارٹی کے اندر مقبولیت اور قبولیت کرنی پڑے گی، جس سے یہ ہوگا کہ ان کی پارٹی بھی اوپر آئے گی، ان کے ایم این ایز ایم پی ایز بھی بنیں گے، اور یہ کراچی کے مسائل کے بارے میں بات بھی کر سکیں گے۔ آپ دیکھیں جماعت اسلامی 2022 کے بلدیاتی انتخابات میں دیکھیں کس طرح بہترین طریقے سے جماعت اسلامی نے ایک سرپرائز دیا تمام پارٹیوں کو، لیکن ان کے اس حق میں پاکستان پیپلز پارٹی نے ڈاکہ مارا، وہ بھی آپ لوگوں کے سامنے۔ لیکن جماعت اسلامی پوری پاکستان کی نمائندگی کرتی ہے، اس میں تمام لوگ ہیں۔ اب کراچی میں جماعت اسلامی ہے تو اس میں بھی تمام لوگ تھے، لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، کوئٹہ میں ہے، پورے پاکستان کے سارے صوبوں میں ہے جماعت اسلامی۔ اس سے کیا ہے؟ اس سے یہ ہے کہ جماعت اسلامی کی ایک قوت ہے، اور جماعت اسلامی کو کوئی اتنی جلدی روند بھی نہیں سکتا۔ ایم کیو ایم کی بار بار مقبولیت عروج کے بعد زوال کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہی ہے کہ یہ صرف ایک لوگوں کی جماعت ہے۔ اب دیکھیں مہاجر بھی پاکستانی ہیں، ہمیں صرف مہاجر نہیں بننا، ہمیں پاکستانی بن کے پوری کراچی کی عوام کی، پورے ملک کی خدمت کرنی ہے۔ تو اس میں جبھی ہوگا جب ایم کیو ایم تمام لوگوں کی ہوگی، کسی ایک کی نہیں ہوگی، تو ہی ایم کیو ایم چلے گی، تو ہی یہ اقتدار میں اب آئے گی، اور باشعور نوجوانوں کو ایم کیو ایم لے کے آئے گی، تو ایم کیو ایم کامیاب بھی ہوگی، ایم کیو ایم کے لوگ بھی کامیاب ہوگی۔